Dear students, today we are going to study the fossils. So here fossils are here evidence that provides us the evidence about the evolution, how the evolution takes place. So if we define this fossil are the remains of dead plants and animals that live in remote past. तो जो भी ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जब जिंदा होने के बाद जब वो मर जाते हैं तो फिर मरने के बाद जब हम उनको जब वो ज़मीन के नीचे डिकम्पोज होते हैं तो कुछ प्लांट्स पार्ट्स या एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे ही मौजूद रहते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो उनको हम जब हम बाहर निकालते हैं उन्हीं को हम फोसिल्स बोलते हैं. सो दे आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन रिमोट पास्ट. तो ये जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल प्रोवाइड करते हैं एविडेंस इवोल्यूशन के लिए, यानी हमें बता देते हैं कि इवोल्यूशन हुआ, किस तरह नए नए ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होते हैं ज़मीन पे किस तरह नए ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई एक ऑर्चियोप्टेरक्स की बर्ड है, ये ऑर्चियोप्टेरक्स. तो ये जो ऑर्चियोप्टेरक्स है ये लुक्स लाइक ए बर्ड. ये बर्ड जो है ये मुशाबत रखती है इस बर्ड्स के साथ जो आज हम बर्ड्स देखते हैं यहाँ पे. तो इन्हीं के साथ ये मिलती जुलती है, ये ऑर्चियोप्टेरक्स था ये फॉसिल. बट ये जो ऑर्चियोप्टेरक्स था ये इसका कुछ फीचर्स ऐसे भी है जो रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं. तो एक दैट मीन्स ये जो ऑर्चियोप्टेरक्स ये इन बिटवीन था आज के बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो है उनके दरमियान ये ऑर्चियोप्टेरक्स है. जो ऑर्चियोप्टेरक्स है इसके पास विंग्स थी. विंग्स इज़ अ करेक्टर ऑफ द बर्ड्स. तो विंग्स जो अगर हम देखेंगे ये बर्ड्स का करेक्टर है, लेकिन इसके पास टीथ भी था, टेल भी है. तो टेल या टीथ जो है ये करेक्टर किनका है, रेप्टाइल्स का. अगर हम क्रोकोडाइल देख के रेप्टाइल तो वहाँ पे उसके टीथ होते हैं और टेल होती है, लेकिन बर्ड्स अगर हम देखेंगे बर्ड्स में फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं. तो आर्चियोप्टेरक्स के विंग्स भी थे, फेदर्स भी थे बॉडी पे. तो देयरफॉर अगर हम कहेंगे ये आर्चियोप्टेरक्स जो है ये लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. जो रेप्टाइल और बर्ड्स है उनके दरमियान ये कनेक्टिव लिंक बन गया आर्चियोप्टेरक्स. यानी आर्चियोप्टेरक्स में कुछ कैरेक्टर्स बर्ड्स के थे और कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के थे. तो ये इन बीच में बिटवीन आ गए इनके बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के. सो इट्स सजेस्टेड दैट ये जो बर्ड्स आर न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म. तो ये बर्ड्स जो है इनका एंसेस्टर कौन है, अब रेप्टाइल्स है. दैट मीन्स बर्ड्स इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स बिकॉज ऑफ दिस आर्चियोप्टेरक्स fossil which provides us an evidence that the birds that have been arised from the bird that had been originated from the birds. So fossils provide the evidence that the present animals have originated from the previously existing ones and the process is of continuous evolution. तो ये हमारे को कहता है कि ये जो नए नए ऑर्गेनिज्म हैं ये एग्जिस्ट हुए हैं फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म्स. सो ये हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म. फॉसिल कैसे बनते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, लिविंग वेदर इज अ प्लांट या एनिमल है, तो जब ये डाई होते मर जाते हैं तो इनकी बॉडी जो होती है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाते हैं उनका बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो माइक्रो ज़मीन के अंदर मौजूद है उन्हीं की मदद से वो जो उनकी बॉडी जो होती है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है. तो ज़मीन के अंदर जो भी ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर होता है, इसकी हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है ये डिकम्पोज होती है. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है इन्वायरमेंटल, जैसे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो डिकम्पोज कम्प्लीटली नहीं होती है. अगर हवा इसको अवेलेबल नहीं है या उस वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वेदर इज अ प्लांट और एनिमल ये कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं होता. लेकिन जब हम इसी बॉडी को फिर बाहर निकालते हैं बाय डिगिंग द अर्थ, हम ज़मीन को खोदते हैं, तो वहाँ से जब हमारे को कभी ये बॉडी निकलती है तो ये एज ए फॉसिल होता है हमारे पास. ये फॉसिल होता है, हम इसकी फिर स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म किसकी बॉडी है, ये कितने टाइम पहले यहाँ पे रहा है, कितने साल इसको हुए मरे हुए ऑर्गेनिज्म को, तो फिर हम ये पता लगाते हैं. तो इसी को फॉसिल्स बोलते हैं. तो ये जो फॉसिल होता है, फॉसिल स्केलेटन के फॉर्म में होता है, यानी बॉडी की जो हार्ड पार्ट्स होते हैं जैसे हड्डियाँ होती है या बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं, तो इनसे हमारे को ये पता चलता है. लेकिन प्लांट्स की कुछ या एनिमल कुछ सॉफ्ट पार्ट्स भी होते हैं जैसे पत्ते हैं, उनसे भी हमारे को पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये कब से यहाँ पे रहा है, कितना टाइम हुआ इसको, यानी एज ए फॉसिल हम उसको भी निकाल सकते हैं. वो पत्ता जो है जब ये ज़मीन से नीचे गिरा, ज़मीन के नीचे गया और इसके ऊपर ये मड आ गई, मिट्टी बैठ गई, तो फिर ये एज ए फॉसिल इसके इम्प्रेशन पड़ते हैं रॉक्स पे, तो फिर हम इसको इस्तेमाल देख सकते हैं कि ये फॉसिल एज ए फॉसिल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं.
تو یہ جو فاسلز ہوتے ہیں، فاسلز ہم کیسے نکالتے ہیں؟ بائی ڈگنگ ارتھ، ہم زمین کھودتے ہیں تو فاسلز کو نکال سکتے ہیں. تو فاسل اسٹڈی پہ دو طریقے ہوتے ہیں ہمارا، ایک ریلیٹیو میتھڈ ہوتا ہے، دوسرا کاربن ڈیٹنگ ہوتا ہے. ریلیٹیو میتھڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو ڈیکمپوز ہوا ہے، یہ فاسل ہم نے جو نکالا یہ زمین کے اوپر کتنا، اگر یہ زمین کے تھوڑا نیچے ہے تو پھر یہ ریسنٹ ہوتا ہے، اگر یہ تھوڑا زیادہ نیچے گیا ہے، زیادہ تھوڑا نیچے ڈیپر ہے تھوڑا، پھر ہم کہتے ہیں اس کو اتنا ٹائم سر اتنے سال ہوئیں گے. اگر ہم ابھی بہت زیادہ نیچے موجود ہے ڈیپیسٹ پارٹ پہ تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بہت زیادہ پرانا ہی ہے. تو اسی طرح کاربن ڈیٹنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ لیونگ آرگن جو ہے، لیونگ باڈی جو ہوتے ہیں اس میں کاربنس موجود ہوتے ہیں. تو ہم کاربن ایکٹیو کی یہ ڈیٹنگ پتہ کرتے ہیں. ریڈیو ایکٹیو کاربن جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کا جو یہ جو ہے ڈیکمپوزیشن پروسیس کب سے شروع ہوئی، کب یہ آرگن زندہ تھا، کتنا کاربن اس کے اندر موجود ہے، کتنا پریزنٹ لائف جو اس کی جو آرگنزم پریزنٹلی پریزنٹ ہے اس کے اندر کتنا کاربن ہے، اور فاسل میں کتنا کاربن موجود ہے. تو اس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ آرگن کتنا پرانا ہے. دیر آر ویریس کائنڈس آف فاسل. فاسل بہت سارے قسم کے، جیسے اسٹڈیڈ ایمونائٹ یا ٹرائلوبائٹ ٹرائلوبائٹ یا ڈائنوسورس، یا ایمونائٹس جو ہے ایمونائٹس were the invertebrates animals molluscs with a flat coiled spiral shell. تو یہ فلیٹ اسپائرل شیل ان کے پاس تھا، یہ انورٹیبریٹ آرگنزم تھا. تو ان کو ہم they are about 180 billion years old. This means that ammonites lived in the sea about 180 million years ago. تو یہ ہمارے کو پتہ چلتا ہے کہ ان سے کہ 180 ملین سال پہلے یہاں پہ رہتے تھے. اسی طرح ٹرائبلائٹ جو ہے، ٹرائبلائٹس اور آرتھوپوڈس، مرین آرتھوپوڈس دیٹ lived between 400 and 600 million years ago. تو اسی طرح جو ڈائناسورس ہے، یہ فاسل جو زمین پہ اپیئر ہوا about 250 million years ago and became extinct about 65 million years ago. تو اس سے ہمارے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فاسلز ہوتے ہیں ان سے یہ ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہیں ایوولوشن کے لیے، جیسے ایمونائٹس ہے، ٹرائلوبائٹ ہے یا ڈائنوسورس ہے. تو یہ فاسلس ہے جو جن کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں لیونگ آرگنزم آئے، پھر دنیا سے گئے اور نئے لیونگ آرگن کس طرح ایگزسٹ ہوئے. سو دس واز دا فاسل ایویڈنس فار ایوولوشن.